आमच्या गोंयकारांचे कितले ग्रिवियरन्स आसता की आमी मरोंक पावता अशें दिसता आमकां गमट्या कोणी आमी इतलो जीव वयता आमचो. तेन्ना डेप्युटी कलेक्टर खंय आसता, तेन्ना डेप्युटी कलेक्टर कित्याक उठोना रातचो कित्याक उठोना तो, रातचो उठोन कित्याक उलोवंक येयना आमच्या गोंयच्या खातीर. हे आतां वायनार आहा पळय ते दिल्ली वाल्यांक लागून ती आतां रातचे पासून रातचे 10-11 पासून ह्या बायलांक आमकां हांगा एकठांय करून दवरल्या डिसिलिंग करपाक. तो डेप्युटी कलेक्टर खंय आसा रे ह्या टायमार आतां. No, I'm just telling you are also a body from me. I'm just telling my feeling. We are all ladies over here. Now at this time the deputy collector is telling everything. ही कंप्लेंट सिनियर सिटीजन हेका त्रास जाताले, हेका शेतान उदक वयताले म्हणून गोवा सरकारान हेका आतां रातचे 10:30 उबी केला. हेका तुम्ही पळोवंक शकता. दिस इज अ सिनियर सिटीजन. अंत्योदय तत्वाचे जे सरकार काम करता पळय ते पळय अंत्योदय तत्वाचेर पळय हेच तेका थंडी जाल्या, तेका कोण ना तेका आनी तेका त्रास जाताले म्हणून आमी आमचे अंजुनकार आमचे शेजारी त्यांच्या सपोर्टाक येयल्या. हे तुम्ही पळोवंक शकतात. सिनियर सिटीजनांक त्रास करता आनी जे बीजेपीचे चमचे आहा पळय तांकां स्पेशली सांगपाक सोदता. आनी हांव आनी एक सांगपाक सोदता, डेप्टी कलेक्टराक आमी लावड म्युजिकाचेर फोन करता. डेप्टी कलेक्टरान सेम डेप्टी कलेक्टरान म्हाका ब्लॉक करून दवरला. इतलो टेरर आहा डेप्टी कलेक्टराक. थंय लावड म्युजिकाचेर केन्नाच तो लेटरां काडटा, कंप्लेनी केले कितें 4 दिसांनी मागीर लेटरां काडटा. हांगासर तेंचो तो शो बी जावन वयता आनी हांगासर तो शो चालू करपाक येयला डेप्टी कलेक्टर. हेजे वचून तुमी लक्षांत घेवचें आमचे गोंयचे स्थिती परिस्थिती कितें आसा पळय ती. Putting in my Panchanama. आमी सांगले न्हू Collector given call. हे इतली बरे म्हटले मरे आता क्लॅपा मारा. अरे बाबा तोंडा उदीक मार राव गो गाडी हाडटा घराई आहे आम्ही घराई यो बाय Collector at around 10 evacuate. कितला दिला असतो 32 तो काय आम्ही करता आम्ही ऑफिसर आहे तो काय करत आता करू नका. हांगासर पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाचे डिसील करपाक येयल्या. आता टायम जाला 10:30 आनी हांगासर कितें भानगडी चल्ल्या तो आमकां खबर ना. जोगळेकारान तांकां खंय डिसिलिंगाची ऑर्डर दिल्या. टायमींग ना, काय ना प्लस डेप्टी कलेक्टराची ऑर्डर ना हांगा. आनी ते म्हणटा हांवें तांकां विचारले जे भितर आहा ते भायर येतले, भायर आहा ते भितर वयतले ते सांगूंक शकना म्हणटा. ऑफिसर आसा पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाचो, तेका कांयच खबर ना. तो फक्त एक ते जोगळेकाराचे पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाचे लेटर घेवन येयला. तेचेर तो सील ना, तेचेर कोणाचें सारकें नांव ना, रिसीव कोणाक जालें ती ना. आनी हांगासर अशें दिसता एकंदर परिस्थिती कितें, जो ऑथॉरिटीज आसा, जो गव्हर्मेंट आसा तो सगळो वायनार असल्या लोकांक, असल्या बिल्डरांक सपोर्ट करपाकूच म्हणून हे सरकार आसा आनी हे सगळे ऑथॉरिटीज आसा. आनी जे सामान्य लोक अशें दिसता की बाबा तांकांच वोट मारता, हांकां सपोर्ट करपाक. हे जावंय जाल्यार कितें ना. हे वायनाराचे म्हाका दिसता जवळ जवळ 100 प्रोजेक्ट आसा. हेचो कोण फायनान्सर, कोण वाली आमकां कांयच खबर ना. आमी मिडिया फुड्यान उलोवचें नासलें, पण परिस्थिती अशी आहा की आमकां उलोवचें पडलें. जाता कितें, आमी मिडिया फुड्यान उलयता तांकां ते जाय ते करता. हेची दखल कोणी घेवची ती म्हाका खबर ना. आमकां एकूच विश्वास आहा ऑनरेबल हायकोर्टाचेर. आमी हायकोर्टाचे दारां ठोकयतले आनी जोगळेकारान जी ऑर्डर दिल्या तेचेर आमी जोगळेकाराक जाप विचारतले ऑनरेबल हायकोर्टान. देव बरें करूं. कितकी वरां जाल्ली सील केल्लें? सील केल्ले म्हाका दिसता 3 कितें सील केल्ले. 12 स्टार्ट केले. 12 स्टार्ट केल्ले. 2 अडेज म्हटल्यार सिलींग प्रोसेस कंप्लीट जाल्लो हांगा. आतां हांगाच्यान तेंचे कोर्टान वयता, एडवोकेटा कडेन वयता, आनी कितें वयता. जोगळेकर आतां कितल्यांक काम करता तो आमकां खबर ना. CZMPच्या प्लॅनिंगाच्या टायमारूच जोगळेकरान आमचे खूब भले केल्ले ते आमकां जर याद आसा. आनी हांगासर आतां परत जोगळेकर भलें करता, अंजुनकारांचे स्पेशली, आनी गोंयकारांचे करता जाल्यार खबर ना. कट करता मरे, कट कर मरे. हांव हे करता, कट कर रे. हांव लॉक साई वयता मरे, कट कर. कितलो नंबर
This is the power of Delhi people, not Goan people. लॉज भयंकर भयंकर लॉज काय कर तू जोगळे कर तलाठी इवॅक्युएट करपाक The ceiling of Wainar has been Wainar Private Limited at St. Sebastian Wado has been desealed as per oral instruction from Collector North, supporting with desealing order from Goa State Pollution Control Board, Pilen. येता येता एक 15 मिनिटाची पावता भाई 15 मिनिट चांगलं बरं नका ते बोला करतोय 2 मिनिटाची कॉल करता 2 मिनिटाची ते डिसिलिंग इतके लेट अवतरीड येवन केलं न्हू तुम्ही काय रिएक्ट करता हेजेर कांयच म्हणोंक शकना कांय कितें म्हणपाचें कांय समजना म्हाका हें गोंयकारांच्या खातीर करता वा दिल्ली वाल्यांच्या खातीर करता जोर तर म्हाजें आतां कितें आहलें ग्रिवियन्स आनी आहलें पयलें जालें बी ग्रिवियन्स डेप्युटी कलेक्टरा कडच्यान गेलो तो म्हाका सांगता एकोणें लेटर कर तेकोणें लेटर कर तेकोणें लेटर कर म्हणून पूण आयज कितें जालें हेंची एक उतराचेर तेंची सारकें नॉर्थ बार्देसाचें हें आसा तें नॉर्थ कलेक्टर आहा पळय तें एका उतराचेर परतून सील केलेलें मोडलें 8 वरां बसून जावंक ना सील केल्यार रोखडेच तेणी मोडलें हांव नको आतां कितें करपाचें पळय तें आनीक जातलें सील वो जावची ना सील आमकां खबर ना आमची कंप्लेन आहा पळय तीच पळय दुयेंत जाली हें आतां आयकोन आनी पळोवन कित्याक शेतान वयतालें उदक सगल्यांचे पांये पिड्यार जाल्या लेबर घाल्लेल्यांचे पिड्यार जाल्या पळय आहा त्या भावाचे पिड्यार जाल्या पांयांक घाये जालेले आसा कित्याक हेंचें उदक रस्ते सोडटा रस्त्या वयल्यान 100 लोक वयता आमचे MLA बसून वयता पावसाच्या दिसांनी पूण कोणाक तें दिसना उदक कोल्लें पावसाचें म्हणून तें कोणाक खबर ना सिवेज वयता म्हणून कित्याक दे आर नॉट हॅविंग सिवेज ट्रिटमेंट प्लांट हें व्हडलें तेंचें हितून ना पूण ह्या कारणाक लागून तें चड बंद जाल्लेलें आय सील मारलेलें सिवेज ट्रिटमेंट प्लांट ना म्हणून कित्याक तेंकोडे जमीनूच ना सिवेज ट्रिटमेंट प्लांट घालपाची वीच इज अरावंड 500 स्क्वेअर मिटर तेंकोडे सुवात ना जमीन ना 500ची आनी दुसरें म्हणल्यार टुरिजमाचें लायसन्स ना तेंकोडे वीच दे आर ऑपरेटींग टुरिजम सगळीं जाणां बंगलो रेजिडेन्शियल म्हणून घेतला पूण टुरिस्टांक हाडून एवरी डे 3 दिसांनी 4 booking.com वचून तुमकां सगळे हेंची म्हायती मेवतली इतलेंच सांगूंक सोदता आतां अनसिलिंग दनपाराक सिलिंग केल्लें पळय तें आतां ऑन खंयच्या बेसिसाचेर हें केलें आतां हें अनसिलिंग कितें म्हणून रिजन दिलें पळय एक न्हू तुमकां म्हाजें नांव रवी हरमलकर आमी सगळे विलेजर्स हांगा आसा एना फेर्नांडीस आनी तेची फॅमिली आनी सरावंडींग एरियाचे लोक वायनार म्हणून हांगसर एक बिल्डर आसा व्हडलो तेच्या अगेन्स्ट झगडटात खूब वर्सां जाले आनी आमी तांकां सपोर्ट करता अशीच तेंच्यांनी एक पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान कंप्लेंट घातलेली आनी तेंचे ती सील करपाक ऑर्डर आसली सो आज सकाळीं सील केल्ले एक तुमी मुविजाचें तुमकां एक मुवीचें नांव तुमकां रिमायंड करून दिता अजब प्रेम की गजब कहानी ही तुमी मुवी सगळ्यांनी पळयली आसतली तशें हांगासर तेची हें आसा प्रकृती आहा कितें अजब सरकार की गजब कहानी कित्याक गा म्हणून विचार सील केला अडेजांक कंप्लीट प्रोसेस जाला सिलिंगाचो अडेजांक ओके आनी अजब सरकारान आनी गजब सरकारान डिसिलिंगाची ऑर्डर दिली 4-5 ही फक्त गोंयकारांनी दखल घेवची कित्याक सांग आनी कोणूच दखल घेवंक शकना निद्रास्त अवस्थेन सरकार आसा आनी जो सरकार क्रोनी कॅपिटलिस्टांक सपोर्ट करता आनी तांकां जाय ती सर्वतोपरी मदत करता आनी हांगासर मिसमॅनेजमेंट कशें आहा तेचें बी हांगासर दिसता कित्याक सांग पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान डिसिलिंगाची ऑर्डर काडल्या ती पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान एक्चुअली डिसिलिंगाची ऑर्डर धाडपा जाय आसली डेप्युटी कलेक्टर नॉर्थ
कलेक्टर नॉर्थान डेप्टी कलेक्टर आनी मामलेदार हाडपाक ती धाडी नासतना सगळे ओवरऑल इन्स्ट्रक्शन्स घेवन येयल्या आनी आमची बाजू आयकनासतना पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान ते डिसिलिंगाचेर दिल्या. थोडी भितर टर्म्स एंड कंडिशन आसा पण ते जस्ट फॉर द नेम सेक आमी सफिशियंट टायम दिल्लो तांकां बाबा तुमी इवॅक्युएट जे कोण आहा पळय ते भायर सरा, पण तेंच्यांनी भायर सरनासतना ते थंयच रावले. कित्याक सांग, हे जो कॉम्प्लेक्स आसा पळय तो रेंटेड बेसीस आसता, नॉट अ रेजिडेन्शियल परमिशन घेतला पण रेंटेड बेसीस आसा. तो रेंटेड बेसीस आसल्या कारणान भितर गेस्ट आसले तेंचे, गेस्ट आसल्या कारणान ते थोडे भायरूय सरूं नासता. तेंच्यांनी मे बी सांगले आसतलें भायर सरूं नाका म्हणून, आनी भायर आसलेले गेटीनसून जनेलांसून भितर गेले आनी म्हणून लागले ते पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाक सांगले बाबा हे लोक भितर आसा म्हणून. आनी तेंच्यांनी दोळे धापून पयशांच्या घुस्तार जे आमकां जी ऑथॉरिटीज आमकां सपोर्ट करपाक बसल्या ती आतां ऑपोजीट जाल्या आनी जी ऑथॉरिटी तांकां सपोर्ट करपाक तेंच्यांनी डिसिलिंगाची ऑर्डर दिली. आनी आयज तेंच्यांनी 11 येवन तेंच्यांनी डिसिलिंग केलां. हेच डिपार्टमेंट जेन्ना आमी म्युजिका खातीर फोन करता सगळे गुपचूप आसता, कांयच एक्शन घेना. पण हांगासर ह्या दिल्लीकाराक लागून हाय प्रोफायल क्रोनी कॅपिटलिस्टाक लागून सगळी मशिनरी जागी जाता आनी डिसिलिंग करता. आतां आमकां कांयच शाश्वती ना, परत सील करतले ओ परत तांकां लिबर्टी मेळटली ती आमकां कांयच शाश्वती ना. पण हांव तुमकां आयज सांगपाक सोदतां, जे तरेन एना आनी तेजी फॅमिली आनी सरावंडींग एरियाचे लोक झगडटात आमी तेंच्या फाटल्यान सदैव आसतले, हें आमी तुमकां ठामपणे सांगूं शकता. तुका दिसता कॉमन गोंयकार आसलो जाल्यार आतां कोण ऑथॉरिटी हा काम करतले आसले? हांव तुमकां आतांच सांगलां, ऑथॉरिटीज आमकां लागून हें काम करीच ना. सरकार जावं सरकारान कंट्रोल केल्लो ऑथॉरिटी आमकां एक केन्ना काम करना. तुका उदाहरण दिलें मरे हांवें. उदाहरण कितें, आमी लावड म्युजीक खातीर फोन करता तांकां बाबा हांगासर लावड म्युजीक चालू आसा, केन्नाच येयना ते. लेटरार जर कंप्लेंट केलेले शो तेंचो इव्हेंट जावन तेंची लेटरां पावता तेजेर एक्शन घेया म्हणून. ही कसली बाबा हें चल्लां, हें जंगल राज चल्लां तें म्हाका जाल्यार खबर ना. राम राज्य 22 तारखेच्यान येयल्या पुरो म्हणून हांव मागता. राम राज्य 500 वर्सांनी जे राम राज्य येवपाचें आहा पळय ते 22 तारखेच्यान तरी येयल्या पुरो मागता. आनी जे आमचे अंजुनकार आनी गोंयकार न्हिदल्या पळय ते उठल्या पुरो म्हणून मागता हांव.